जदि ए कथा प्रमाणित हैला जे से जो कथा कहउतले तांकर अलगा झियो सहित संपर्क अछि आउ जोटा कि से तांकर श्रीधर ताको बारंबार कहउतले जे ताको छाड़ पत्र देबे जदि ए कथा भी सत हुए धरि नियंतु मधुमितांकर स्वामी जो कथा कहउछथि सत कथा एवं एटा भी हुए से छाड़ पत्र देबो बोली कहउछथि सेति पई मधुमिता सुइसाइड करछथि किंतु सेइथरे कोन श्रीधर को अरेस्ट करा जाय परिबो ताको तो निश्चित भाବରେ काहे कि करा जीवो ना ना से ताको पाइले ताको एटा इच्छा अबेटमेंट ना 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 बुझंतु जिंस कोन गोटे अबेटमेंट जिंसट अछि अबेटमेंट माने गोटे लोक को आपण एते भाबरे चाप सृष्टि कले सी आत्महत्या करिया को बाध्य होला जदि आपण कहिबे तेनु कोठी ना कोठी स्वामी स्त्री भितर गोटे पवित्र संपर्क थाए पवित्र संपर्क कथा तेनु जदि बाई चांस तांकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इटा प्रमाण करके देखैबो जे प्रकृत रे तांकर आउ जनक संगे अफेयर्स थिला जो मानक द्वारा ये सिद्धर बाबू तांको प्रतिदिन मारधर करुथिले जहार बाध्य होई से मारधर खाई बिचरा पिलाटी एते अतिष्ट होई पड़िला जे आत्महत्या करिया को बाध्य हैला जदि से तांको चार्जशीट रे दर्शैबे किंबा सेटा कोर्ट रे प्रमाणित होई गला ताहाले निश्चित बाबू सिद्धर बाबू दंड पाइबे एथरे नुवा जिंस किछि कारण नाही किंतु परक्रिया प्रति बेआईन नुहे अर्थात आपण कौन प्रकार भाबरे से माने गोटे रूम रे थिले आपण माने धरि नांती कि से माने एमती जने खाली कहिदेला कहया कोन बंद अछि लोक काहाको कोन केते कथा कहउचंती सेडा किछि व्यस्त होवा दरकार नाही कथा होछि केते दूर एमानको कथाटा अदालत रे प्रमाण करा जाई परिबो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट जेमती वर्तमान कहउचंती अदालत रे एटा मध्ये प्रमाण हेछि जे परकिया कृति बेआईन नुह तो ए संपर्क रे जते बडे एटा प्रमाणित हेइ गला श्रीधर रो अलगा अफेयर्स अछि से क्षेत्र रे कोन आपण कहउचंती मधुमिता कोती कोर्ट कर पॉजिटिव बयान आसीबो राय आसीबो अरे परक्रिया प्रीतिटा गोटे मैटर करूनी आपण को बुझेई कि मु कहउछि परक्रिया प्रीति आधेर किछि मैटर करूनी मैटर करछि जनकु जने केते चाप सृष्टि करछि टर्चर करछि बाडेइछि मारिछि माने गोटे मानसिक चाप देइछि शारीरिक निर्यातना देइछि जोथि पाई गोटे लोक बाध्य होई आत्महत्या करछि सेइटा को प्रमाण करिया को पड़िबो सेइटा जे प्रमाणित करबो निश्चित भाबरे श्रीधर बाबू दंड पाइबे अच्छा वर्तमान जो देखा होचंदी वर्तमान जो जदि कोहा जीवो जे से मानसिक स्तर रे निश्चित भाव में दुर्बल सामाजिक जनक थिले जाफल कि से एभली स्टेप से नेले आ एक कथा मध्ये कोहा जाय परबो तांकर एमिति किछि स्टेप नबार नथिला कारण सी तो आज दुनिया छाडी के चली गले तांको बाक तांको बापा मां अछंती तांको बोउल अछंती से माने सारा जीवन केमिति रहिबे तो ए भले पदक्षेप नबार नथिला जेते बेले से जानुचंती तांको स्वामी रो एमिति कांड रहिछि किबा स्वामी अलगा किछि खराब कार्यकलाप रे लिप्त तांको से जगह रु बाहरी आसीबार थिला एग्जैक्टली हां जेते बेले से कथा ना एक्चुअली कोन होची आमे आपन को बारंबार कि आमे गोटे जिंस कहि परिबा जे आत्महत्याटा कोनसी प्रकार गोटे भलो डिसिजन नुहे ई गोटे जिंस आमे कहि देई परिबा आत्म देखो समस्त जीवन रे किछि ना किछि दुख रही समस्त जीवन में आपनकर प्रॉब्लम अछि मोर प्रॉब्लम अछि जो मान दर्शक सेमानकर मध्य प्रॉब्लम अछि यदि आपण कहिबे किंतु ता माने जण असुविधा रे पड़िबो ता माने आत्महत्या कर दबो एटा ठीक जिंस नुहे बहुत प्रकार समस्या जीवन रे आपण वंचित माने अनेक समस्या आथिबो अनेक समस्या जो भले बारे उठाणी अछि से भले बारे गडाणी मध्य अछि जोठी जे उठाणी रे उठुची ता परे निश्चित भाबरे गडाणी ता पाखा आसी पहुंचबो धैर्य धरिया पड़े जीवन रे आपण जदि मैरिज करूचंती ताले आपण को धैर्य धरि बंचिबा को पड़िबो अनेक घरे कहा घरे पाटी न लागनी गमके सब गोटे कथा होची जते बळे एठी आमे जदी गोटे पुआ कथा को देखिबा जदी मधुमिता जगह रे गोटे पुरुष ही थांदा किबा श्रीधरंग जगह रे गोटे नारी ही थांदा जदी नारी जनक आत्महत्या न करी कि पुरुष जनक आत्महत्या करी थांदा ताले किछि न आपणकर जदि किछि हबनी आपण देखुनांदी आपण भुवनेश्वर रे आ पूर्वरु प्रतिदिन पुरुष माने आत्महत्या करचंदी ना नाही प्रतिदिन आ जदि आपण तार एग्जांपल जानिया पे चाहूचंती आपण जाई थरे पोस्टमार्टम रूम बा काली सकाळ 9 टा पळेबे भुवनेश्वर 6 नंबर मेडिकल जो पोस्टमार्टम रूम अछि से पोस्टमार्टम रूम पाखरे निश्चित भाबरे 5-6 जन पुरुष आत्महत्या करथिबे मिनिमम 4-5 जन आत्महत्या करथिबे सब संगे संगे ता पर रिपोर्ट प्रकाश पाइबो से पारिवारिक कलह माने कोन ना से ऋण रे बुडी जाइथे तो आत्महत्या कर देबे
व्यवसाय रे क्षति होला तो आत्महत्या करदेले किंतु कौन जगह कहबनी जे तांको स्त्री द्वारा से निर्यातना पाई आत्महत्या करदेले कौन जगह कहबनी जदि बाई चांस भी कहला कौन प्रकार तांको स्त्री को गिरफ्त करा जिवो नाही किबा तांको प्रेमिका को गिरफ्त करा जिवो नाही वर्तमान जहाँ सिचुएशन सब ଅବହେଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ଯଦି କଣ ଆଇନଟା କହିଲେ? ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅବହେଳିତ ବୋଲି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 498 ର କଥା କହନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ 376 ବଳାତ୍କାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସଦାଚରଣର କଥା ସବୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆଇନ ଗୁଡିକରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ସେମ୍ ଫୁଟରେଜ ରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଥାନ୍ତା ଏବେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ସିଏ ବି ସନ୍ଦେହର କଥା କେହି ନାହିଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନା ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ନା ନେତା ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ ଯେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚାରିଲେ ତ ଯଦି ଏଇ ସେମ୍ ଫୁଟରେଜ ରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଥାନ୍ତା ସିଏ ଯେମିତି ଗୋବର ଗଦା ଭଳିଆ ତା ଆସେ ପୋଡାପୋଡି ସରିକି ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ପୁରୁଷଟି କୋଉଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତା ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ এটা এনসিআরবি রিপোর্ଟ অতি সুন্দর ভাবে বর্ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି এনସିଆରବି ରିପୋର୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ 2011 ରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରେ ଯେତିକି ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତା ଠାରୁ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ପୁରୁଷମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ଯେତିକି ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ଅବିବାହିତ ପୁଅମାନେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 2023 ମସିହାରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପିଆଇଏଲ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୁରୁଷମାନେ ପାଟିରେ ହାତ ପକେଇକି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିକି ଅଛନ୍ତି କାକୁସ୍ଥ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କରିବ ଆମେ ଖାଲି ଫାଇଦା ନବୁ ସମସ୍ତେ କେବେ ମେଳ ହଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ହୁ ହେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି